Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay meron tayong ayusin guys na phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Realme guys, no. So ito guys yung likod niya guys. Yan. So yung issue daw nito guys ay hindi daw magamit guys ng may-ari guys, no. Kasi hanggang logo na lang siya guys. So try natin guys, no. So naglo-logo siya guys pero hindi siya tumutuloy guys, no. Yan. So panda rin natin. Try natin guys panda rin guys, no. Kung magtuloy siya guys. So wait lang natin guys, no. So parang ano to siya guys, no. Realme, ganyan. Realme C11 ganyan. Yan. So yung issue niya guys ay hanggang start din lang siya guys, no. So hindi siya tumutuloy guys. So kaya try natin guys i-charge guys ay babibrate lang siya guys, no. So mamaya guys i-charge natin, try natin tignan kapag magcha-charge siya guys, no. So antayin lang natin guys. So yan siya guys, no. So namatay na siya guys. So hindi siya tumuloy guys, no. Yan. So yung issue niya guys ay ganito guys, no. Hindi siya tumuloy guys. So try natin guys charge guys, no. Try natin guys kapag magkarga guys. Yan. Yun. So nagba-vibrate siya guys, no. Pero hindi siya kung makarga guys. Yan. Tsaka hindi siya tumutuloy guys, no. Yan. So try natin guys ayusin guys, no. So check natin guys gamit guys yung analog tester natin guys. So check natin guys yung board niya guys. So gagawin natin dito guys, bubukusan natin. So tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So dito guys, para mabuksan natin dito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin ng guys ng mga maninipis, or pwede kayo gumamit guys ng baraha guys, no. Pero sa akin guys, gagamit ako dito guys ng kuko ko guys, no. Prepare ko guys gumamit ng kuko ko guys. So papakita ko sa inyo guys, no, kung paano ko siya binubuksan guys. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin guys. So dandahan natin guys, no. Yan. So tabi lang natin guys yung cover niya. Tapos tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. So may bukas na rin pala siya guys, no. Kung makita nyo guys. Yan. So punit na guys yung selyado niya. So yan siya guys, no. So ngayon guys ay natanggalan natin guys lahat ng mga bolts niya guys, no. So tanggalin natin guys yung cover ng board niya guys. Yan, so tabi lang natin to siya guys. So dito guys, check natin guys, no, via analog tester guys. Tignan natin guys yung board niya guys, no. Check natin guys yung board niya. Yan. So gamit tayo guys analog tester natin, multi-tester natin. So times 1 tayo guys, no. 150 mA with continuity. Yan. So check natin guys. Yan. So goods guys yung analog tester natin guys, no. So check natin. So positive sa positive tayo, negative sa negative tayo guys. Yan. So balik na rin natin guys, no. So positive tayo sa negative, negative tayo guys sa positive. Yan. So normal lang guys yung board niya guys, no. So walang tama guys yung board niya. So maring dito guys sa ano niya guys, no. Dito guys sa battery niya guys. So tanggalin natin guys yung battery niya. So hilain lang natin to guys, no. Check natin guys yung battery nito guys. So try natin guys jumper ito guys. Yan.
So maganda guys yung pagkatanggal natin guys ng battery guys, no. So wala siyang UP guys. Yan, so matigas pa siya guys. So tabi natin yan siya guys, no. So bubuksan natin guys yung battery nito guys. So yan siya guys, no. So yung gagawin lang natin dito guys, hanapin lang natin dito guys yung fuse niya guys, no. So kung makita nyo guys, ito guys yung fuse niya. So jumper natin to siya guys, no. So ito guys yung fuse niya. So yun siya guys, no. So dito guys ay mag-prepare lang tayo dito guys ng ano natin, flux natin guys, no. Tsaka ito guys LED, tingga natin or LED guys. Tsaka ito guys, no. Ito guys yung magsisilbing fuse niya guys. Ito guys yung mahaba na ito. Yan. So painitin lang natin guys yung soldering iron natin. So dito guys, ingatan lang natin to guys, no. Baka maputol guys yung paa nito guys. Kapag maputol kasi ito guys ay malaki guys yung problema natin guys, no. Kaya ingatan natin to guys. Medyo masila nito guys yung board nito guys, no. Dito guys sa battery niya guys. Yan. So ngayon guys ay simulan natin guys, no. So maglagay lang ako guys ng tape guys. So yun siya guys, no. So ngayon guys ay simulan natin guys, no. So dito guys ay mag-inject lang tayo guys ng flux natin guys. So injectan natin ng flux. So kabilaan yun siya guys, no. So papakita ko sa inyo guys. So wala nang laman guys yung flux natin guys, no. So gagamit tayo dito guys ng extra natin guys na flux dito guys. Yan. So gawin natin guys, injectan natin yung konti guys. Yan, tapos lagay lang tayo dito konti guys, no. Yan. So ngayon guys ay simulan natin guys. So yung ano natin guys, no, soldering iron natin guys. So 350 heat lang tayo guys. So ngayon guys, simulan natin guys. So gagamit tayo dito guys ng LED natin. So yun siya guys, no. So natanggalan natin siya guys. So kung makita nyo guys, no, ito guys yung fuse niya guys. So focus natin guys. Yan.
So ito guys yung fuse niya guys, no. Yan. So ngayon guys ay jumper natin siya guys, no. So mag-apply lang tayo guys ng dagdagan lang natin guys ng konting lead. So yan siya guys, no. Tapos add lang tayo dito guys ng ng ito guys, no. So i-apply natin to guys. So focus natin. So add lang tayo guys, mag-apply tayo konting flux guys, no. So install na natin guys, jumper na natin. So yan siya guys, no. So dapat guys luto guys yung niya guys, no. Yung pagkain ng nito guys, kasi kapag hindi siya luto guys, so hindi siya gagana guys, no. So gupitin na natin yan. Yan. So sunod guys ay linisan natin guys, no. So linisan natin guys ng electronic liquid natin. Yan. So kung makita nyo guys, no. So yan yung guys yung na-jumper natin guys, no. Yan. So ngayon guys ay pwede na natin siyang ibalik guys, no. Yan. So balik na natin siya guys. So try natin guys, no, kapag maging working siya guys. Try natin guys kung mag-working guys yung ginawa natin guys. So charge na rin natin guys, no. So charge natin guys. Pandarin natin muna. Yan. So try natin kapag magtuloy siya guys, no. So antayin na natin guys. Kapag magtuloy ito siya guys, so maging okay na ito siya guys, no. So ito guys yung fuse niya guys, no. Yan. So ganyan kalit guys yung fuse niya guys. So antayin na lang natin. So yun siya guys, no. Nag-charge siya guys. So meron siyang 1% na guys. Yan. So nagtuloy na siya guys, no. So hindi na siya namatay katulad kanina guys. Yan. So hindi na siya namamatay guys, no. Yan. So ganoon lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-fix guys yung pundi base natin guys na hindi magtuloy guys, no. At vibrate lang guys.
So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.